Hi, I'm Yemin again. What's up? This is our oregano leaf, and this is a lemon, and this is a honey. Then mag-taste mo ani para lami kaayo na problema mo og ubo or wala. Mag-taste mo ani para isagol nimo og inani. Para ma-very good ka, ingon daw si Jesus, mag-inom daw ani para mag-taste og taste. I-open ni throat. Okay? Una, ibutang sa inani. Human, ibutang sa inani. Human, ibutang og ani. Para lami kaayo. Pas dili lami, dili na ka maayo. Pas gamay lang inomon, dili na ka maayo, ma-hospital jud ka. Then this is Albertian cheese, and very good. Pas maubo mo, very good na ka. Pas dili mo ubo, very good. Pas naa mo ubo, very good pod. O dili? Oh, dili. Sige, mag-taste mo ani para maayo. Like this. Kumuton. Human, kumuton na pod. Human, kumuton na pod. Human, kumuton na pod. Human, ani lang. O, diba, dali lang. Katulog lang, dames. Goodbye.